अस्सलामुअलैकुम। आज आपको इंडोनेशिया के 8 ऐसे खूबसूरत मकामात की सैर करवाएंगे जो कि इंडोनेशिया की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ की फिजा ठंडी, पुरसकून और खुशबूदार होती है। इंडोनेशिया के ये मकामात देखने वाला बार बार लौट आने पर मजबूर हो जाता है। नाजरीन, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बाली आइसलैंड। इंडोनेशिया का दिल कहलाने वाला बाली आइसलैंड न सिर्फ कुदरती हुस्न का शाकार है बल्कि यहाँ की रूहानी फिजा, सकाफत और रोमानवी माहौल दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरह खींचता है। बाली के साहिल नहायत शफाफ पानी, सुनहरी रेत और तलुए गरूब आफ्ताब के दिलकश मनाजिर पेश करते हैं। यहाँ की सरसब्ज़ वादियाँ, धान के खेत और ऊंची पहाड़ी सिलसिले हर जाविये से फितरत का हसीन मंजर पेश करते हैं। इधर आपको हर कदम पर मंदिरों की कतारें मिलेंगी। बाली की सकाफत में रक्स, संगीत और रंग बिरंगी तकरीबात की झलक हर रोज दिखाई देती है। अगर आप मुहिम जोई के शौकीन हैं तो यहाँ सर्विंग, स्नोकलिंग और हाइकिंग के शानदार मौके भी दस्तयाब हैं। बाली न सिर्फ एक सियाती मकाम है बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा तजर्बा जो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। राजा अम्पात। राजा अम्पात जिसका मतलब है चार बादशाह, इंडोनेशिया की एक छुपी हुई जन्नत है जो मगरबी पापुआ के करीब वाक़या चार बड़े जजीरों और सैकड़ों छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। ये मकाम अपनी हैरत अंगेज समुद्री हयात, शफाफ नीले पानी और कोरल रीफ की बदौलत दुनिया भर के डाइविंग का ख्वाब है। यहाँ के पानियों में 75% से ज़ायद मरूफ मरजान इकसाम और हज़ारों इकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। राजा अम्पात आपके लिए जन्नत का दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती सिर्फ पानी में नहीं बल्कि खुश्की पर भी पहाड़ों, सरसब्ज़ जंगलात और नीले आसमान का एक हसीन इम्तजाज है। यहाँ हर लम्हा कैमरे में कैद करने को दिल करता है। यहाँ के लोग नहायत मेहमान नवाज हैं। इस मकाम की खामोशी, फितरती हुस्न और अलग थलग माहौल इससे दुनिया से दूर एक और नई दुनिया बना देता है। बोरोबदर टेम्पल। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में वाक़या बोरोबदर मंदिर न सिर्फ मुल्क की बल्कि दुनिया भर के सबसे बड़ी बौद्ध मत यादगार है। 9वीं सदी में तामीर होने वाले ये अजीम मंदिर एक पहाड़ी पर वाक़या है जो 3 दैरवी सतहों पर मुश्तमिल है और इसकी चोटी पर एक अजीम गुम्बद है जिसके गिर्द 72 गुम्बद नुमा छोटे मुजस्मे मौजूद हैं। हर स्टूपा के अंदर एक बुद्ध का मुजस्मा रखा गया है। ये मंदिर महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जो पत्थरों पर कंदा की गई है। इसकी दीवारों पर 2600 से ज़ायद नक्शो निगार कंदा किए गए हैं जो बौद्ध मत की कहानियाँ और तालीमात की अक्कासी करते हैं। तलुए आफ्ताब के वक़्त जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो ये मंदिर सुनहरी चमक से जगमगा उठता है। कोमोडो जजीरा। कोमोडो जजीरा इंडोनेशिया में वाक़या एक हैरत अंगेज और सनसनी खेज मकाम है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गोश्तखोर छिपकली कोमोडो ड्रैगन पाया जाता है। ये जजीरा दरअसल कोमोडो नेशनल पार्क का हिस्सा है जिसे यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दिया। ये देव हैकल रेंगने वाले जानवर 5 मीटर तक लंबा और 70 किलोग्राम से ज़ायद वजनी हो सकता है और अपनी खतरनाक मौजूदगी की वजह से इसे जिंदा डायनासोर भी कहा जाता है। लेकिन ये जजीरा सिर्फ कोमोडो ड्रैगन तक महदूद नहीं। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले, नीले समुंदर, गुलाबी रंगत वाले साहिल और कोरल रीफ इसे दुनिया के हसीन तरीन मकामात में शामिल करते हैं। पानी के अंदर की दुनिया भी इतनी ही हसीन है। स्कूबा डाइविंग करने वाले यहाँ हज़ारों इकसाम की मछलियाँ, कछुए और मरजान देख सकते हैं। बैन विंग। बैन विंग इंडोनेशिया के मगरबी जावा का एक खूबसूरत शहर है जो अपनी ठंडी आबो हवा, सब्ज़ पहाड़ों, चाय के बागात, तारीखी इमारत और जदीद ख़रीदारी मराकज़ की वजह से जाना जाता है। इसे पैरिस ऑफ जावा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का माहौल यूरोपीय शहरों जैसा महसूस होता है। बैन विंग का कुदरती हुस्न सब्ज़ वादियों, झीलों, चश्मों और पहाड़ों में छुपा हुआ है। ख़ास तौर पर टाफा आतिशफशां पहाड़ जहाँ से उबलता हुआ धुआं और कंदक की खुशबू कुदरती ताकत का मंजर दिखाती है। बैन विंग के करीबी इलाकों में मौजूद चाय के बागात नहायत सरसब्ज़ और खूबसूरत होते हैं जहाँ की हवा में खुशबू और सुकून बसा होता है। बैन विंग सिर्फ फितरत ही नहीं बल्कि जदीद तर्ज ज़िंदगी और
ثقافتی سرگرمیوں کا بھی گہوارہ ہے۔ بن ونگ ایک ایسا مقام ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور شہری سہولیات ایک ساتھ ملتی ہیں جو ہر سیاح کو دوبارہ آنے پر مجبور کرتی ہے۔ گلی آئس لینڈ لمبوک کے قریب واقع گلی جزیرہ 3 دلکش جزیروں پر مشتمل ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، نیلے پانی، سکون اور بغیر شور اور آلودگی کے ماحول کی وجہ سے جنت نظیر کہلاتا ہے۔ یہاں گاڑیوں، موٹر سائیکل یا شور شرابے کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کی وجہ سے فضا میں ایک قدرتی سکون چھایا ہوا ہے۔ سیاح یہاں سائیکل یا گھوڑا گاڑی پر سیر کرتے ہیں جو اس جزیرے کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ گلی جزیرہ سب سے پرامن جزیرہ ہے جہاں ہنی مون منانے والے جوڑوں کو خوفناک تنہائی اور خاموشی ملتی ہے۔ گلی ایئر ایک درمیانی راستہ ہے جہاں تفریح اور سکون دونوں کا امتزاج ہے۔ ان جزیروں کے ساحل سفید ریت اور نیلے پانیوں سے مزین ہیں جہاں سنوکر کلنگ اور تیراکی کا تجربہ ناقابل فراموش بن جاتا ہے۔ یہاں کے پانیوں میں کچھوے، رنگ برنگی مچھلیاں آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیک ٹاپو سماٹرا کے جزیرے میں واقع دنیا کی سب سے بڑی آتش فشانی جھیل ہے جس کی چوڑائی تقریباً 30 کلومیٹر اور لمبائی 100 کلومیٹر ہے۔ یہ صرف ایک قدرتی جھیل نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز قدرتی کارنامہ ہے جو کئی ہزار سال قبل ایک عظیم آتش فشان دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ جھیل کے وسط میں ایک بڑا جزیرہ واقع ہے جو خود جھیل کے اندر ایک اور دنیا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مقام نہ صرف اپنی جغرافیائی ساخت کی بنا پر منفرد ہے بلکہ اس کی فضا، ثقافت اور سکون بخش مناظر اسے ایک روحانی پناہ گاہ بنا دیتے ہیں۔ لیک ٹاپو کے کنارے بیٹھ کر سورج کا غروب ہوتا دیکھنا ایک ایسا لمحہ ہے جو روح کو چھو جاتا ہے۔ یہاں کی ہوائیں تازہ اور خوشبو سے بھرپور ہوتی ہیں جو ذہنی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ ماؤنٹ برومو انڈونیشیا کے مشرقی جاوا میں واقع ایک فعال آتش فشاں ہے جو اپنی پراسرار خوبصورتی، سنسنی خیز اور قدرتی طاقت کے اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا منظرنامہ دنیا سے بالکل الگ محسوس ہوتا ہے۔ راکھ سے ڈھکی زمین، سلگتا ہوا آتش فشاں اور دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا، یہاں سے طلوع آفتاب کے ساتھ برومو کا نظارہ جادوئی سا لگتا ہے۔ جیسا ہی سورج کی کرنیں آتش فشاں کی راکھ پر پڑتی ہیں، زمین پر سنہری روشنی بکھر جاتی ہے اور ایک ماروائی منظر سامنے لاتی ہے۔ برومو کے دھیانے تک پہنچنے کے لیے ایک دلکش ٹریک موجود ہے جو ریت کے میدان، سیڑھیوں اور ایک مختصر پہاڑی چڑھائی پر مشتمل ہے۔ دھیانے سے اٹھتا دھواں، گرائی دار آواز اور نیچے جھانکتے ہوئے لاواؤں کا تصور دل دہلا دینے والا ہے لیکن حیرت انگیز ہوتا ہے۔ یہ مقام فوٹوگرافی، ایڈونچر اور فطرت کی طاقت کو محسوس کرنے کے شوقین افراد کے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ ناظرین، یہ تھی انڈونیشیا کے خوبصورت مقامات کے بارے میں منفرد معلومات۔ مزید ایسی خوبصورت اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا۔